Assalamu alaikum. Me malien chena muso bela dilonfo. Malikono ani malikoka. Me malien befo. Tatakai. Fo kidal. Kam malien befo. Era ku jamanoka. Kam malien befo. Azi jamanoka. Kam malien befo. Ameriki jamanoka. Kam malien befo. Afrique jamanoka. Nga foli bele benter la koye. Munu biga nga video laje. Ubiga nga video partager. Nga foli boye. Ani chasi. Alsa anakande. Malinta abijo. Wachene mzungu wakabijo. Ubiga foli bia. Malinta atikla. Wachene mzungu wakatikla. Ubiga foli bia. Hukumu kanana. Me palantori ka gere ka mbolo do. Me boni mo muso ka koyi. Hey, bumako da dain. Adande. Awo bumako da dain adande. Ne. Maman la conseillère. Ne. Maman nationale. Ka fa bumako muso nyina ku kasawali. Wa klatu ka sin kasawali. Surtout bumako muso misenu. Amun to furula ulukodo. Nugo ete furula. Ama woro boy no afa. Ami imamine. Amata ali nyini ngali ka kwaso. Nugo munu be ebla. Koyo yorola. Dingulu yorola. Ka fo juluyi ku ka fo. Maram tarawiri. Maram jalo. Maram ta. Kaso aka wuro chikungoro. Nugo munu be obla la bongo muso. Puruka bongo muso. Anga jugu nyogoma. Puruka bongo muso. Anti nyogonga herafe. Puruka bongo muso. Anu be nyogonga ka nyogon coup de poing. Kanyogon basculer. Ama fuko cho notere an muso le ka jugu nyogoma. E badon tiki ko karma sina ka furlendo. Muso ba bolo don ba fe. Me ere beti sigi koyo yorola. Ka ti sigi dingulu yorola. Ko jelike e fasada ka fe ma ko maram Traoré, ka fi ma ko maram Cissé, ka fi ma ko maram Touré, ka so iba don pera ite maram Touré. Parce que pour que Madame Touré faut tant que boy kunkoro pour que Madame Touré faut slam faut de kakila pour que Madame Touré faut mérite de kakila ni saba sima kela ali kata ningalike o makela ele bitisi ki kono yorola ko Madame X amuso binwa o te kasrala amuso tenwa o te kasrala mumbe kono mbi ngambal muso mune be kono Nogo muna antisira ala nyede maliya muso. Muna ate maluya maliya muso. Pour que maliya muso be ko bereke. Ha? E ma furu chefe. E bita fo keneka ke e maram Traoré. E ma furu chefe. E bita fo keneka ke e maram Touré. Amuso be o te kasrala. Ano bensa amanaja. Ya ayere nyimana ko jukusom pere. Allah. Ba fi nyana de imana munke chole itato isegin dolake chogo nyone kila wa fenfe mandi an musula koye ambureke ambalma muso werola fenfe mandi an musula koye ambureke ga musula sekere noyi e pardon tiki amandi ye mune e bake wa fuire man toro de ala fuire man toro de fo ginene nga dongni mbolo no seno ko la patronne. Maman la conseillère, je suis vraiment perdu. Bamako, il va beder. Nere mana chizaoye, nango moko sunguru, cheka sunguru, aka deuxième bureau. Olufena kata ma patronne kala, ko uire TikTok noye, ou bien ko uire Snapchat noye. Ko double banko. Kashiko yelako mado nuko boko muso muno bo ahagila de muno bo okungulu kono sunguru cheka deuxième bureau o de beta TikTok ke ni ma patronne musique ko je suis sa patronne ka aka fe be dîner de ma masa mambe e furu soro ami furu folo ama woro bi no fe folo Ebise woga patronne to go jume. Aya tete maninga. Bama non kote. Ko yere nege. O ye ka lettre ci yere may. Awo? Si tu t'écris une lettre d'amour là. De nege mi yere nege.
À quel moment de ça? Oh, ma patronne, je suis sa patronne. La patronne de qui? De toi-même, ma chérie. De toi-même. Sinon, elle connaît. Parce que elle est patronne, on va le casser. Avec un peu de télé bluff, sinon, elle est patronne, elle va casser. N'a que les bluff, là, on va se casser. Anaka din anaka dumbaya uluba nye nego ke aka patron obu mufo aka rent na ko yesaba no defna ba fo mo muso fulo nyana sisa no ni sumuru mba fo ko je sisa patron ay mun yo muso fulo aka fo ko je sisa ren kuma ma ba we si tu es sa patron elle est sa reine donc ma reine les autres sont tes esclaves si elle est la patronne et les autres sont les bonnes toi tu seras la reine et elle l'esclave. Kuma bano yo, so ne mani famia kwa ntisa ka ne famia. Bomoko sunguru, cho sunguru. Uira yo ko chizao, ivalon ko teno ko le chizala. Ani congolaisu le chizala. Ou le fo ko la patronne, ko yesi sa patronne, ko les deux sont les bonnes. Et ma frufro. Tu te donnes titre de patronne. Ne fuladum. Tu seras la reine. Donc yene ka dum fele ka ke reine. O mo mo so ne. Vous êtes des reines. Donc, vous me patronnier. Voilà. Donc, vous êtes les reines. Parce que quand on est reine, patron va en dougma. Patron va en dougma. Donc, les patrons deviennent maintenant les esclaves. Donc, Orokunoka, faut que moko, nous furu balouye. Nous ma furu folo. Nous bukata, TikTok keni, mais. Ou bien quand tu es quelqu'un qui a fait ne de madame X, ne de madame Y, qui a solo aka wuro chi kungoro, ne pas même so sabali. Yene ka kala tika ke, tita yine folo. Ou bien ba to na kala na wuro bok mamna, il so ka a fait madame X. Mais ne wuro ma boke, tu n'es pas madame X, tu n'es pas madame Y, mais tu es simplement mademoiselle. Donc faut un garçon au demain, muso anga nyogombuya. Muso anga ɲɔgɔn bonya muso anga ɲɔgɔn to suturala mais kana sɔn k'a yira I muso ɲɔgɔn na karisa ne ni I cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ la e k'i bɛ ka muso de dɔgɔya mais I bɛ k'i yɛrɛ de dɔgɔya sabula ale b'a ka so a bɛ bɛɛ la cɛ bɛ t'e bila fo kɛnɛmana na kana ale dalen sɔrɔ a ɲɛ so kɔnɔ wa ni cɛ ye 10,000 d'e ma kɛnɛmana kɛ I bɛ taa sɔrɔ ale ye 20,000 minɛ la ka ban e ma sa ne ko munna an tɛ ɲɔgɔn bonya muso mun an tɛ ɲɔgɔn bonya o de kama bi sigi gɛlɛyalen bɛ muso ni ɲɔgɔn cɛ ayi sinaya bɛ fan bɛɛ fɛ sinaya yo kan sinamusoya kɔnɔ ka jugu n'a bɛɛ ye mais an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sa maliyɛn muso an ka ɲɔgɔn bonya sa maliyɛn muso an ka ɲɔgɔn to sutura la sa maliyɛn muso wa an k'an yɛrɛ sutura fana e tɛ cɛ foyi ye e bɛ taa joliw bila o k'i fasa da kɛ e ye madame X ye e tɛ cɛ fosi ye e bɛ taa TikTok kɛ ko cɛ la patronne et tu es fauché. Elle t'a snapchat pour que je suis la patronne. Quand tu as bien qu'elle est fait, quand tu as bien qu'elle est fait, elle vient à son grenier. On va mousser mon faux. Ah, mousser au frelon. Attends, faut qu'on aille la reine. Ah, n'a allé patronner qu'elle m'a et reine qu'à son nana. Donc, n'a pas patronner qu'elle m'a. Après, la reine sera la reine son nana. Comment pas nous? Donc, au lieu de qu'on parle mousser, vraiment, mon te fourre là. Un année, tu as bien fait. Surtout tu as fourlon, il faut vous respecter. Aka muso bunya, ako oyere bunya. Awo, neti moko contrôler de ka foko nye muso gana ye ko ngana ke chafulon fe non. Puisque islam ya daga ka bisa ka ta funani. Certes, na bisa ka ta funani, ma ka ke bunya konnana. Cheka muso bunya, mais muso fana ka muso nyagon bunya. E ka bli kuna, mumbe ibe na mun ke chole itato, isikinto, muso ba nyagon kila. Awo odo do ka ene ewe ke be so wana ta ke bo lebu ke ba yoro ka fo ke le fere no bi mais ne fan no so do fana mina yira kamera na ino c'est dis odo do c'est des tikotak ko juru juru sala do jensi ke wona juru juru sala ni ya ke kanye anyuma be sima ni ya ke ka tien a tien fana be sima donc muso muto furula na ne chofulo me nyokon fe ayo muso bon ça do de be téléphone ta ka muso bele ka pana panene pour que muso biska dim to na ka ka minan ta ka bo ale be da ni ye muso dim ka labo ni e do na ke ni je do fana yi mu fana jala yi
o fana bɛ wele ten tɔ k'i fa ni ba nɛni e fana bɛ dimi e bɛ bɔ o fana bɛna sigi n'i ma dimi ka bɔ parce que i b'a dɔn i ka baara don n'a nana ka n'i sɔrɔ yen nɔ a b'i dégager o wulibali de y'o koyi ayi ala ma nɔgɔ k'olu la o ayi ala ma nɔgɔ k'olu la n'i ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ dugukolo kan ala b'a bɛɛ de sara i ye kelen 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 san na mara n'aw ma sabali bamakɔ muso n'aw ma sabali aw tɛ furu la aw ko k'a tɛ fɛ ka furumanw fila ye ɲɔgɔn fɛ ja la a ye sabali sa a ye sabali ni e sin i ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw y'o to ko ka furu duman kɛ n'i bɛ fɛ ka don a la quoi mais don a la ni sutura ye mais kana taa muso tɔɔrɔ ka furu kɔnɔ e ma dɔn e bɛ ka muso tɔɔrɔ n'e don a bɛ kɛ cogo di han bon o de kama cɛw fana tɛ se ka muso sugu ninnu a jatelu lajɛ yɛrɛ donc vraiment an ka ɲɔgɔn bonya muso minnu ma don fɔlɔ kɛ vraiment an ka ɲɔgɔn bonya ni cɛ fɔlɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ dis-toi que i ye muso de fɛn min t'i bɛn i ma kana k'i muso fɛ i muso ɲɔgɔn na awɔ mama la conseillère ne k'a fɔ musow ɲɛna fɛn min tɛ bɛn e ma kana sɔn ka k'i muso ɲɔgɔn na c'est pas bon donc an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn sutura nin b'a ka furu la ni cɛ wulila ka se e ma i ni cɛ de don a ka dan kɛnɛmana na mais kana kɛ tɔgɔ sugu bɛɛ la pour que nin ka bɔ a kalama dɔw bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que muso ka bɔ a kalama u bɛ muso wele telefɔni na k'a fa nɛni k'a ba nɛni mun na i bɛ k'i yɛrɛ de dɔgɔya ko ne balimamuso i bɛ k'i yɛrɛ de dɔgɔya wa ne b'a fɔ muso furulenw ɲɛna aw kana se ka fili ka kolo la yɛrɛ muso sunkuru ma ni i wele k'i fa n'i ba nɛni n'a tilala dɔrɔn i ka telefɔni faga ne b'o de fɔ muso minnu bɛ ka furu kɔnɔna na ni i cɛ sunkuru y'i wele ma sœur ni i cɛ sunkuru y'i wele k'i fa n'i ba nɛni i ka telefɔni faga i kana kuma fɔ hali i cɛ ɲɛna i kana ala kuma fɔ i cɛ ɲɛna kuma tɛ ko k'i bɛ kɛlɛ ka sunkuru fɛ ni i cɛ sunkuru y'i wele ka fɛn fɛn f'i ma n'a tilala dɔrɔn i ka telefɔni faga si possible a ka numéro supprimer ka b'i kunna parce que a tɛ kilasi kɛlɛ ye parce que ne b'o de bila n kunna muso muso bɛ ne wele ka ne dɔgɔya e ne tɛ kilasi kɛlɛ ye so n'an ye kilasi kɛlɛ i tɛ n wele k'an dɔgɔya i bɛ tɛmɛ de tu fais comme si rien ne s'est passé si possible a ka numéro effacer ka b'i kunna rapidement i kana ka numéro mémoriser i kunna yɛrɛ parce que d'après ce que Jabate e b'a ɲɛ de donc ale b'e kɔ donc i t'i kɔfilɛ ale la yɛrɛ donc n'u ko k'olu ye patron ye a y'a fɔ ko aw ye yɛrɛ ni ye so kɔnɔ o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ bi bamakɔ musow ye minnu tɛ furu la u ka sabali minnu bɛ furu la fana yɛrɛ a kana u lamɛn le chien aboie la caravane passe parce que o de don wa hali bamakɔ muso minnu bɛ furu la olu fana bɛ taa cɛ furulenw de kamalen tigɛ wa tellement que maloya bannen bɛ bamakɔ kɔnɔ tellement que maloya tɛ yen bamakɔ kɔnɔ bi olu de bɛ tila ka bɔ tuguni muso furulen ka bɔ tuguni ka taga cɛ furulen ka ale n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ to muso yɔrɔ ɲini k'o muso kɛlɛ bisimilahi rahmani rahim su kola kuma jumɛn k'an bɛ filan da yɔrɔ ma i b'i ka furu la n bɛ n ka furu la mun y'an se ɲɔgɔn ma mun y'an se ɲɔgɔn ma wa o bɛɛ de bɛ bamakɔ kɔnɔ bi e bamakɔ muso an ka sabali sa an ka sabali an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sabali an ka ɲɔgɔn to sutura la an ka sabali n'i ma mɔgɔ dɛmɛ ka furu dilan kana dɛmɛ ka furu sa n'i bɛ fɛ ka don i ka fara a kan mais kana ɲini ka furu tiɲɛ kana ɲini ka furu sa ala ko cɛw ka ta fo 4 ne b'a kɔnɔ ka ban ne m'e bali ka don pour que e b'a fɔ que ne ka bɔ pour que e bɛ se ka bila à l'aise ko fana ka bɔ pour que e bɛ bila à l'aise ne bɛ bɔ ne ni n denninw bɛ bɔ i tɛ miiri k'i ye muso k'i fana bɛna den sɔrɔ n'i ye ne labɔ bi sini dɔ fana bɛna e labɔ parce que o de don cɛ min ka baara o ye ni e ye nin fɔlɔ gɛn ka bɔ sabanan minɛ e gɛn ka bɔ n'an bɛna sabanan gɛn ka bɔ ainsi de suite o tuma na muso a y'aw sigi aw ka réfléchir aw ka dɔn k'a fɔ fɛn fɛn n'i y'a kɛ adamaden ɲɔgɔn na ala b'a segin ma diɲɛ dugukolo kan n'i ye muso dɔ tan ka bɔ a ka furu kɔnɔ dɔ fana b'i tan ka bɔ furu kelen kɔnɔ awɔ de don dɔ fana b'i tan ka bɔ furu kelen kɔnɔ et ainsi de suite a fɔra cɛ bɛ taa ka taa fo 4 ni cɛ dɔ k'a bɛ muso labɛn ko k'e ladon i t'a fɔ ko ayi a fɔra k'i bɛ se ka taa fo 4 de donc an fila bɛɛ bɛ taa an sigi ka furu la n'aw y'a ɲɔgɔn minɛ ten ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ten furu bɛ ja awɔ furu bɛ ja dɛ parce que an tɛ se ka fɛn min bali kɛ donc an kana gɛlɛya an yɛrɛ bolo o de don koyi an tɛ se ka fɛn fɛn bali an kana gɛlɛya an yɛrɛ bolo donc muso cɛw ka muso caman furu yen an muso an tɛ se k'an bali i ka musokisɛ tɛ se k'a bali wa i ka fugara tɛ se k'a bali ni ala de y'a kɛ a bɛ kɛ de donc an ka ɲɔgɔn minɛ
an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn sutura pour que vraiment mankanba in furusow kɔnɔna na a ka dabila e ma don fɔlɔ e bɛ ka yɔrɔ bɛ kɛ mankan ye n'e donna yɔrɔ o mankan kɔni tɛ kɔ tigɛ bilen dɛ ayiwa o kuma na les tisas là qui se dit patron na donc minnu bɛ so kɔnɔ ka ban a y'a fɔ k'aw yɛrɛ n'u ye assalamu alaikum aw ka mɛn